आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद विभिन्न प्रसंगरे विरोधी दल गुड़िकर प्रतिवाद जोगु संसदर कार्य अपराह्न 2टा पर्यंत मुलतवी। नीट प्रश्नपत्र लीक मामलार त्वरित विचार सह दोषी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबा लगी स्थापन कराजिबो फास्ट ट्रैक अदालत। प्रधानमंत्री घोषणा। त्रिराष्ट्रीय गस्तर अंतिम पर्यायर आज रोमानिया रे पहुंचीबे राष्ट्रपति। नुआदिल्ली जल को अस्त्र भाव व्यवहार करुवा मिलित जातिसंघ पाकिस्तान मंतव्य को खंडन कला भारत। एवं भारत जिम्बाब्वे प्रथम T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच आज खेलाजिबो हरारे ठारे। संसद में विरोधी दलगुड़िक पक्षर विभिन्न प्रसंग में प्रतिवाद जारी रहिबारु उभय गृह कार्य अपराह्न 2टा पर्यंत मुलतवी रखाଯାଇଛି। लोकसभा कार्य आज पूर्वाह्न 11टार आरंभ हेबा परे बाचस्पति ओम बिरला प्रश्नकाल आरंभ करिवार चेष्टा करथिले। मात्र विरोधी हट्टगोल जारी रहिबारु बाचस्पति सेमानकु एथुरु निवृत्त रही प्रश्नकाल रे सहयोग करिबा लागि अनुरोध करथिले। कौनसी सुफल न मिलिबारु गृह को प्रथमे पूर्वाह्न 12टा पर्यंत मुलतवी रखा जायथिला। 12टा परे गृह कार्य आरंभ हेबारु संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू देशर छात्र छात्री मानक स्वार्थ को दृष्टि रखी गृह रे नीट प्रश्नपत्र प्रघट प्रसंग रे आलोचना रे सहयोग करिबा लागि कांग्रेस समेत समस्त विरोधी दल को निवेदन करथिले। एथिलागी विरोधी दलगुड़िक पक्षरु पूर्वरु दाबी करा जायथिला एवं सरकार एथिलागी प्रस्तुत थिबा संपर्क रे सेमानकु अवगत करा जायछि बोली श्री रिजिजू कहिसंती। सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? राज्यसभा मध्य अनुरूप परिस्थिति देखा जायथिला। गृह को प्रथमे पूर्वाह्न 12टा एवं परे अपराह्न 2टा पर्यंत मुलतवी रखा जायछि। प्रश्नपत्र प्रसंग में गृह सरकार आलोचना लगी प्रस्तुत थिबा बेले विरोधी दल गुड़िकर एपरि आचरण को गृहर नेता तथा केन्द्रमंत्री जेपी नड्डा दायित्वहीनतार परिचय बोली अभिहित करिसेंति। पूर्वरु पूर्वाह्न 11टारे गृह कार्य आरंभ हेबा परे देशर विभिन्न स्थान में होइथिबा प्रबल वर्षा भूस्खलन बन्या वज्रपात भली विपर्यय अनेक जीवन हानि होइथिबारु अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन गृह पक्षरु दुख प्रकाश करथिले। नीट प्रश्नपत्र लीक मामलार संपृक्त अभियुक्तों विरुद्ध में सरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबा सहित एहार त्वरित विचार लगी फास्ट ट्रैक अदालत स्थापन करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे एही घोषणा करिसेंति। से कहिसेंति देशर छात्र छात्री मानकर भविष्यत को सुरक्षित रखिबा सरकारक सर्वोच्च प्राथमिकता। देशर युववर्गंकर एक सुरक्षित भविष्यत तथा कल्याण प्रसंग तांक सरकारक निकटरे अनेक गुरुत्व रखिथाए। एही घटनारे आवश्यक कार्यानुष्ठान नेबा लगी से संपृक्त कर्तृपक्ष एवं अधिकारी मानकु निर्देश दैछन्ति बोली श्री मोदी कहिसेंति। छात्र छात्री मानक स्वार्थ को दृष्टि रखी सरकार ए दिगरे अनेक पदक्षेप ग्रहण करिसारि बोली से सूचना दैछन्ति। देशर युववर्गक भविष्यत को क्षति पहुंचाइबा लागि जो माने चेष्टा करिसंति सेमानकु सरकार कदापि बरदास्त करिवे नाही बोली प्रधानमंत्री एही पोस्ट रे सुनिश्चित करिसंति। देशर युववर्ग तथा छात्र छात्री मानकर भविष्यत सुरक्षित रखिबा दिगरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर निष्पत्ति को स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह प्रशंसा करिसंति। प्रश्नपत्र विभ्राट समेत विभिन्न प्रसंग में देशर युववर्गक भविष्यत सहित खेलिबार दुस्साहस करथिबा प्रत्येक व्यक्ति विरुद्ध में एही दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबार निष्पत्ति एक माइल खुंट साब्यस्त हेबो बोली सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे श्री शाह कहिसंति। एनडीए एवं विरोधी दल सांसद मानक पक्षरु आज संसद परिसरर मकरद्वार निकटरे विभिन्न प्रसंग में प्रतिवाद करा जायछि। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद नितिन नवीन कहिसंति देशर युववर्ग विशेषकर छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्यत सुनिश्चित करिबा लागि एनडीए सरकार गृह रे समस्त प्रकार आलोचना लागि प्रस्तुत रहिसंति। तेबे विरोधी दल नेता राहुल गांधी समेत समस्त विरोधी दल गृह रे ए संपर्क रे आलोचना प्रसंगरु दूरे जाउछंति बोली से कहिसंति। देश भर में कॉलेज सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से
बनाने के लिए संकल्पित है और हम पूरी तरह से इस वचनबद्ध हैं कि हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। उन पर जो भी परीक्षाएं में विषय आए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देश का युवा जैसे छात्र प्रधानमंत्री के उस विजन के साथ है जिसमें विकसित भारत की कल्पना है। प्रश्नपत्र विभ्राट प्रसंग में अभियुक्तों को दृढ़ कार्यानुष्ठान सुनिश्चित करने लगी फास्ट्रैक अदालत स्थापन करा संपर्क में प्रधानमंत्री ट्वीट उपर मंतव्य दे बीजेपी साधारण संपादक तथा सांसद तरुण चुब कहते छात्र छात्री मानकर भविष्यत उज्जवल करने सहित सेमानकर स्वप्न को साकार करने दिगरे केंद्र सरकार संपूर्ण प्रतिश्रुतिबद्ध। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिराष्ट्रीय गस्तर अंतिम पर्यायर आज रोमानियार बुखारेस्ट्रे पहुंचे। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କର ରୋମାନିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନିକୁସ ଡାନ୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିନିଧିସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଲୋଚନା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଭାରତ ଓ ରୋମାନିଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ରୋମାନିଆକୁ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନରେ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଚୁକ୍ତିକୁ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜଳକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭାରତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛି। ଗତକାଲି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ସେଠାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାଥାନେନି ହରିଶ ଏହି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇସଲାମାବାଦ ସୀମାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଓ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଥିବ ବୋଲି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶର ମତ ରଖି ଶ୍ରୀ ହରିଶ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପ୍ରସାରଣ ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1927 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରସାରଣ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରେଡିଓ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1936 ମସିହା ଜୁନ୍ 8ରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରସାରଣ କମ୍ପାନୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଡିଓ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 1957ରେ ବିବିଧ ଭାରତୀ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1927 ମସିହା ଠାରୁ ଆକାଶବାଣୀ ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ମାନିଲାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆସିଆନ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଫୋରମ ବୈଠକ ଅବସରରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର ବ୍ରୁନେଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରିନ୍ସ ଅବଦୁଲ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ନବସୃଜନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତର ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଓ ବ୍ରୁନେଇ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆସିଆନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ଅଧୀନରେ ବହୁବିଧ କ୍ଷେତ୍ରର ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ପପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କାଚେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହରାରେଠାରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ତୃତୀୟ T20 ହରାରେଠାରେ ଖେଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଅଦାଲତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜଳକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।